Dobrodošli na kanal Kodeks Militarija. Već smo u prošloj epizodi imali prilike upoznati gospodina Dubravka Kalovanovića, brigadira u mirovini. A sad smo na tenku koji smo već obradili prethodno na ovom kanalu 4 epizode, vrlo temeljito, pa nećemo sad u detalje njegove što se tiče tehničkih karakteristika, ali šteta je ne iskoristiti ovakvog gosta i ne pitati ga nekoliko stvari općenito o korištenju oklopa u Hrvatskoj vojsci. Dakle, već smo načeli temu da je T-34 bio u aktivnom sastavu JNA. Da, je. I da je kasnije prešao kod nas. Što nam možete reći o tom tenku? Koje su neke njegove glavne karakteristike i koje su mu prednosti, koje su mu mane? 34. A mi smo ovdje imali baš u ovoj kasarni u logorištu jedan bataljon tih tenkova 34 koje su dopremljene iz Pivke. I bili su ovdje namijenjeni za 35. partizansku diviziju, znači oklopni bataljon 4. brigade koja je bila baš stacionirana u Karlovcu. A zapovjedništvo te 35. divizije bilo u Gospiću. I tenkovi koji su bili tu u logorištu, znači tenkovski bataljon, ovi sa suprotne strane, pobunjeni Srbi, su osposobili nekih 9 tenkova, zapravo osposobili su jedno 15 tenkova za pripremu za proboj. Potpukovnik Boro Ercegovac, koji je bio zapovjednik te kasarne, bio je u dva navrata na IZM-u 10. korpusa, odnosno operativne grupe 8 na Zrinu, i dobio je zadaću da pripremi izvlačenje oklopa i kasarne sa ovog prostora u proboj. Kasarna je bila u poluokruženju, oni su imali jedan koridor kojima su dolazili, tako da su popunili te posade tenkova, jer je ovdje došla 9. motorizirana brigada iz Srbije i Zaječara, tako da je i pripremana ta posade za izvlačenje tih tenkova. I oni su krenuli u proboj 4.11.1991. godine. Nisu uspjeli taj prvi dan, nanijeli smo im gubitke neplanirano, nisu se baš tako ni nadali, mada su nas zavarali. Mi su trebali ovdje na ovaj most doći, takav je bio prva ideja, i mi smo se pripremili da ih dočekamo ovdje, ali su oni na suprotnu stranu krenuli pa su napravili proboj. Izišli su, ali su tu pretrpili određene gubitke i u tom naletu prvom bilo je spaljeno 2 tenka T-34, odnosno 3 tenka. Jedan je bio na strani na Belaju, a 2 su bila ovdje odmah iznad groblja Sveta Doroteja, znači iznad kasarne. Tako da prvi dan su vratili nazad kolonu i onda drugi dan su formirali kolonu u 10 sati, do 2 sata su imali zadaću da to pokupe što mogu i da krenu onda u proboj. To je bilo 5. I u tom proboju su izgubili još 2 tenka, 34 i jedan je ostao u Hvaru. Znači 3 tenka prvi dan i 3 tenka drugi dan, 6 tenkova. I 9 tenkova su izvukli 34 koji im je kasnije bio u sastavu njihovog oklopnog bataljona 21. korpusa. U 31 tenk su izvukli od T-55 i ostala su ovdje 4 tenka u vojarni koja su bila neispravna. Znači, nekih 15 tenkova T-34 i ta 4 tenka su činila našu prvu bojnu oklopnu na ovim našim prostorima, ali smo mi sve te tenkove izvukli. Od tih 15 tenkova 34, 6 tenkova je otišlo za južno ratište na obranu Dubrovnika. Da. I oni su sudjelovali tamo u tom prostoru u borbenim djelovanjem. Naše posade su bile ovdje i ima sada jedan lijepi baš članak u ovom muzeju na Srđu o tim tenkovima i o tim posadama koji su bili. Dosta naših ovdje i sa ovog našeg prostora Karlovčana bilo je baš na tom borbenom djelovanju, znači u prostoru južnog bojišta. A ovi su bili u našem sastavu, s tim da smo mi 1993. godine dobili zadaću da rasformiramo bojnu
i da pređemo samo na satniju. Tako da su u sastavu ostale samo 55, a ostalo je sve odveženo, ne znam, glavni stožer je to dalje raspoređivao. Ali, znači u tom početnoj fazi oni su dali baš jedan obol. Ti tenkovi nisu se baš tako ni kvarili, a kad bi se pokvarili onda je bilo teško ih popraviti, ali su bili utvrđene točke. Znači oni su imali dobar top, precizan top i mogli su gađati točkaste ciljeve bez problema na crti bojišnice kad smo ih postavili. I to se služili kod nas, znači 91. 92. Ako se ne varam, poznata je priča iz brojnih medija da ste vi osobno uništili barem 2 T-34. Jedan je zarobljen, a jedan je baš uništen, izgorio je, a jedan nam je pobjegao. Raketa se raspala, očito je rikošetirala na njemu i kad je taj dao gasa, ja mislim da se nije zaustavio do logorišta. Sigurno govorimo ipak o tenku koji je u borbenu upotrebu ušao 44. Tako da moderna protuoklopna sredstva su bila vjerojatno vrlo učinkovita. Jesu. A 55-ica ima nižu siluetu i lakše je maskirati, ima jači top, lakše je upravljati s njome, da. Ima performanse bolje, znači pokretnije, tako da je T-55 prevladao i u našem naoružanju, a i u suprotnoj strani pobunjenih Srba. Jest. I da li nam još nešto možete reći o T-55? Da li se on koristio na drugi način, da li je on predvodio, T-34 slijedio, ili kakav je bio način korištenja T-55 u odnosu na... Znači, mi smo imali utvrđene točke samo. Oni su bili na pozicijama, recimo na brdu Martišćak, kojeg mi odavde vidimo. To nam je bila glavna promatračnica i mi smo tu nadišavali položaje neprijatelja. Tu smo imali 2 tenka T-55 i 1 Jackson. Znači, oni su nam bili ta snaga za gađanje od točkastih ciljeva. A to je bilo u vrijeme 92. 94. Onda se rasformirava ova bojna, odnosno 93. se rasformirava bojna, pa prelazimo na satniju, a ti tenkovi iz te satnije su bili na istim tim pozicijama, znači kao točkasti ciljevi, znači nisu imali nikakve druge uloge i oni su se uvijek povlačili sa pozicija gdje su bili na borbenim položajima u nekakve rezervne položaje da bi se mogli pripremati posade i kad je trebalo izletali su na svoje borbene zadaće. A u operaciji Oluja smo imali baš u frontalnom naletu pokret tenkova, znači bili su u prvim borbenim redovima i podržavali su pješake u nastupanju. Ali tu ste imali naravno, kako ste rekli, samo T-55. Samo T-55, da. Koji je ipak daleko bolje oklopljen i prilagođen za tu ulogu. Apsolutno. I imali smo jednu 84-ku koja je zarobljena na prostoru Veljuna, znači upala je u vodu pa nisu mogli izvući ovi kad su bježali, tako da smo i mi uhvatili i ta 84-ka je bila u sastavu te naše satnije kad smo se vraćali sa fronta u grad, bio je priređen svečani doček, ta 84-ka je bila na čelu kolone te oklopne satnije. I da li je onda ušla u aktivan sastav? Da, ona je i dalje ostala dalje. Da. Znači, dok je trajalo zborno područje, to je do 2000. godine, ta satnija je bila i egzistirala, znači oni su se i dalje pripremali, obučavali u slučaju nekakvih posebnih borbenih zadaća. Ali naravno, M84 je ipak još jedan veliki korak naprijed. Isto tako, ona je još niže silujete od 55-ice, tako da je vrlo podesna za borbena djelovanja, jer se lako, ajmo reći, prikrada. Baš u ovim našim prostorima, s obzirom da na konfiguraciju zemljišta, oklop je vrlo učinkovit, jer se vi možete vrlo približiti samoj borbenoj liniji, koristeći teren i masku koja je prirodna na ovim prostorima. A ova 84-ka je baš podesna, baš je rađena za ove naše terene. I Kuvajt, kad je testirao sve tenkove, odabrao je baš M84, jer se rekli ovo je za naše potrebe najbolji. Najučinkovitiji, tako je, da. Pa te 84-ke
koje su bile u Đuri Đaković, koje su pripremljene bile za Kuvajt, bile su kod nas u uporabi Hrvatske vojske, a onda su posle vraćene jer su bili plaćeni tenkovi, tako da smo im morali predati. Malo smo ih zagrijali. Da, baš smo se razradili. Ako vas mogu još jedno pitanje, možda ovako više taktičko postaviti. Koliko je pomagalo u nekim i obrambenim i napadačkim akcijama imati tank, nasuprot tome da ste recimo u borbi bez tenka? Koliki je učinak ono čisto materijalni, koliko ono psihološki na vojnike koje on podržava ili protiv kojih djeluje? Bez obzira kako se upotrebljava, on je bio psihološka snaga. Evo ovdje, kod ove kuće, baš ove ljubičaste pravo ispred nas. Snimit ćemo i kasnije. Tako je, bile su dva tenka T-55 koji su stalno bili ovdje, koji su bili na ovom položaju. Znači oni su u slučaju neke potrebe izletali na određene pozicije i davali potporu pješaštvu, tako da je to bila najučinkovitija i snaga i borbena moć i uklapalo se u taktičke aktivnosti protiv suprotne strane. Tako da su bili jako dobro korišteni i psihološki on, kad to zatutnje ovdje, to i naši odmah krenu, jer ne trebate i više zvati. Pročitao sam jedno američko istraživanje u Drugom svjetskom ratu. Kažu, kad napadate bojnom na bojnu, možete pobijediti, ali ćete imati velike gubitke. Ako imate jedan jedini tank na svojoj strani, a protivnika nema, gubici padaju za 50%. Je lako moguće. Ako imate 5 tenkova, padaju na trećinu, i ako imate bojnu od 40 tenkova, izgubite nekoliko ljudi samo. I naravno potisnete čitavo. Oni su baš snaga, udarna snaga, jer nije to bez veze. Kako su u jednom zvali udarna pesnica. I sad možda malo jedno futurističko pitanje. Puno se danas govori o tome da je tank zastario, s obzirom na prijetnju dronova koji svaki tren. Moje mišljenje je da ja još uvijek ne znam na koji drugi način dovesti 100 ili 125 mm na front neposredno, koja može ispucati 8 ili 9 granata u minuti. Dakle, ogromnu količinu borbenog djelovanja u vrlo kratkom vremenu, ostati relativno zaštićen od dosta prijetnji, da zapravo tank, iako je ranjiv, nema pravu alternativu u novim sredstvima. Pa ne znam, pratite ovo sada događanje u Ukrajini, vidite da svi imaju nekakve kaveze iznad sebe, pa to je to. Znači, opet su ljudi smislili nešto da se zaštite. Ne morate tako, improvizacija uvijek i u ratu dobro dođe. Tako da ja mislim da je i dalje tank nekakva alternativa za budućnost. Ne može se on sam tako uništiti. I da li smatrate da je Hrvatska dobro odabrala nove Leoparde 2 ili možda vi imate nekog svog favorita? A ja mislim da bi trebalo nastaviti ovu 84-ku i dalje, to je bio Degman tank. Degman, tako je. Da, ne znam zašto nije zašto je obustavljeno, ali ne znam, ovi su trokrilni ormari, kad se pojavi, on je snaga, ali to treba i prevesti. To je preko 70 tona i pričali smo malo prije, nisam to vidjeli na kameri, ali pričali smo s gospodinom iz inženjerske bojne, koji je maksimalna nosivost tih amfibija za prelazak preko rijeke. Koji sad imamo, tako je da je 40 tona, 59 tona. I nema šanse, možda da 3 spojima bi preveli Leoparda, ali i to bi vjerojatno bilo vrlo izvan specifikacija i opasno. Hvala vam lijepa, gospodine Halovaniću, na svim ovim mislima, na prenesenom znanju i iskustvu. Mislim da i našim gledateljima ovo bilo vrlo zanimljivo i nadam se da ćemo se možda u budućnosti opet vidjeti u nekom drugom videu. Zahvaljujem ja vama, bila mi je čast sudjelovati u ovoj emisiji. Hvala vam što ste me aktivirali da se ponovo prisjetim na ove slavne dane Domovinskog rata i pozdravljamo sve hrvatske branitelje ma gdje bili. Eto, hvala lijepa još jedan put. Može. Dragi gledatelji, to bi bilo to. Pretplatite se na kanal ako niste do sad, da ne bi propustili slične videe u budućnosti i nadam se da se uskoro opet vidimo.